बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैथ्स पॉलिटिक्स में खुश आमदीद। मैं हूं आपका मेज़बान आबिद नसीम। नाजरीन, सरियाब रोड पे इस वक्त धरना जारी है। 3 लाशें रखकर फिर स्टेट को ये दावत दी जा रही है कि स्टेट कुछ भी करे, किसी भी तरीके से स्टेट रिटेलिएट करे। अब ये बलूचिस्तान की ये जो खराब सूरत हाल है ना, इसके पीछे बहुत बड़ी एक स्टोरी है। इसमें एक तो इंटरनेशनल ताकतें बड़ी स्टेप इन हुई हैं। इंटरनेशनल ताकतें ये नहीं चाहती कि यहाँ अमन हो। यहाँ हमारे पड़ोसी मुल्कों के बहुत ज्यादा मफादात तो छुपे हुए हैं और जाहिर है वहाँ के लोग उनके साथ मिले हुए हैं। और जब वहाँ के लोगों को बाहर की ताकतों से ज्यादा फायदा मिलता है, 30,000 की जगह 3 लाख मिलता है, तो उनका टिल्ड उनकी तरफ होता है। अब इस खराब सूरत हाल की वजह कौन है? क्या विफाक ने बलूचिस्तान पर कभी दस्ते शफकत नहीं रखा? क्या बाकी सूबे बलूचिस्तान को पीछे धकेलने के लिए उनको मुर्दे इल्जाम ठहराया जा सकता है? या फिर बलूचिस्तान खुद वजह है कि वो बहुत पीछे रह गया? हम सबको कोशिश करनी चाहिए। हमारी एक इकाई वो बहुत पीछे है। वहां तालीम अच्छी नहीं है, वहाँ लोगों की सेहत का निज़ाम अच्छा नहीं है, वहाँ लोगों को पीने के लिए साफ पानी नहीं मिलता, वहाँ लोगों को तहफ़्फ़ुज़ नहीं है, वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, वहाँ सिस्टम नहीं है, वहाँ वो सारी सहूलियात मौजूद नहीं है जो सिंध में है, जो पंजाब में है, जो KPK में है। लेकिन क्या इसका जिम्मेदार विफाक है? लेकिन क्या इसकी जिम्मेदार इस्टेब्लिशमेंट है? लेकिन क्या इसका जिम्मेदार सिंध को ठहराया जा सकता है? इसका जिम्मेदार पंजाब को ठहराया जा सकता है? इसका जिम्मेदार KPK को ठहराया जा सकता है? तो जवाब आता है नहीं। NFC अवार्ड के जरिए बलूचिस्तान को आज तक हजारों करोड़ रुपए मिल चुके हैं। और एक सर्वे यह भी हुआ कि अगर NFC अवार्ड के जरिए मिलने वाले पैसे, यानी बलूचिस्तान का 10% NFC अवार्ड के जरिए आता है और वो मिलता है बलूचिस्तान को, लेकिन वो जाता कहां है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। वो NFC अवार्ड के जरिए मिलने वाला पैसा अगर लोगों की फलाह बहबूद के लिए लगाया जाए, अगर बलूचिस्तान के इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाने के लिए लगाया जाए, अगर तालीम के लिए लगाया जाए, अगर सिक्योरिटी के लिए लगाया जाए, अगर वो सही से डिसबर्स हो, तो बलूचिस्तान की ये सूरत हाल कभी ना हो। अब सूरत हाल यूं निकलती है, जो हालातों वाकयात को पढ़ के नतीजा निकलता है, वहां के सरदार बलूचिस्तान की इस ज़बूं हाली की वजह है। वहां के सरदारों की वजह से बलूचिस्तान आज तक तरक्की नहीं कर सका। हां, इसमें विफाक का एक कसूर जरूर है। जो हुकूमत होती है, एक टन एक सरदार को देती है, दूसरी टन दूसरे सरदार को देती है। वहां का सरदार इतना अमीर है कि पंजाब का कोई पॉलिटिशियन इतना अमीर होने का गुमान भी नहीं कर सकता। उनकी आप लाहौर में प्रॉपर्टीज देख लें, उनकी आप इस्लामाबाद में प्रॉपर्टीज देख लें, आप उनकी दुबई में प्रॉपर्टीज देख लें, आप उनकी यूरोपियन ममालिक में प्रॉपर्टीज देख लें, आप अंगुश्त बदंदा होंगे कि यार इतना पैसा कहां से आया। ये वो तमाम पैसा है जो NFC अवार्ड के जरिए बलूचिस्तान को मिलता है और बलूचिस्तान के सरदार उस सारे पैसे को खा जाते हैं और लोगों को एट द एंड मिलती है महरूमी, लोगों को एट द एंड मिलती है ज़बूं हाली, लोगों को एट द एंड मिलती है खस्ता हाली, लोगों को एट द एंड मिलता है इनसिक्योर माहौल। लोग महरूमी का शिकार होते हैं। फिर लोगों को जो अपने पीछे लगाता है वो इसके पीछे लग जाते हैं। अब सवाल ये है कि इस सिस्टम को ठीक कैसे किया जा सकता है? तो इस रियासत को यह चाहिए कि उन सरदारों के साथ बैठ के 2 टोक बात की जाए। जब सारे लोग आपकी बात नहीं मानते तो फिर आपको पैसा नहीं मिलेगा। एक सिस्टम के थ्रू वो पैसा डिसबर्स किया जाए, एक सिस्टम के थ्रू वो पैसा बलूचिस्तान पर लगाया जाए, एक सिस्टम के थ्रू वो पैसे का फायदा लोगों तक पहुंचाया जाए, तो बलूचिस्तान में महरूमियां खत्म हो सकती हैं। लेकिन अगर हम ये नहीं करेंगे तो आज एक महारंग बलोच है और महारंग बलोचें उठेंगी और पता नहीं खुद ही लोगों को मार मार के सड़कों पे रख के, और कोयटा जो कि कैपिटल सिटी है उसको बंद करने के लिए हर तरह के मामलात वो करते रहेंगे। पाकिस्तान को अगर इस्तेहकाम चाहिए, तमाम जितनी BLA है, पाकिस्तान तहरीके तालिबान, कलदम तहरीके तालिबान है, या बाकी जितने ये ग्रुप्स हैं, उनको सख्त पैगाम दिया जाना चाहिए
کہ بھئی اگر آپ ہمارے خطے میں ایک گولی بھی چلائیں گے تو ہم آپ کی نسلیں تباہ کر دیں گے۔ اب دیکھیں حکومت اور اپوزیشن کس طرح، بالکل حکومت اس طرف جا رہی ہے اور اپوزیشن اس طرف جا رہی ہے۔ یہاں تو ہونا یہ چاہیے کہ دونوں دہشت گردی کے معاملے پر ایسے اکٹھے ہو جائیں کہ ان کا اختلاف ہی نہیں ہے۔ یہاں تو اختلاف اس حد تک ہیں کہ چیئرمین پاکستان تحریک انصاف بیرسٹر گور نے خواجہ آصف کو گلے مل لیا، مریم موٹو نے گالیوں کے ساتھ ٹویٹ جڑ دی کہ تم اگر تمہاری ماں بہن بیٹی کے ساتھ یہ سلوک کیا جا رہا ہوتا جو بشرا بی بی کے ساتھ کیا جا رہا ہے تو تم کیا کرتے۔ مطلب اتنا زیادہ وہ شریف، وہ نا رضیہ گنڈوں میں پھنس گئی ہے۔ بیرسٹر گور بیسیکلی شریف آدمی ہے، وہ روایات کے حامی بندے کہہ لیجئے، لیکن پاکستان تحریک انصاف کا یہ مسئلہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کسی کو بھی برداشت کرنے کو تیار نہیں۔ ایک مائنڈ سیٹ ہے جو نہ اسٹیبلشمنٹ کو مانتا ہے، نہ کسی سیاستدان کو مانتا ہے، نہ کسی اور نظام کو مانتا ہے۔ وہ ایک شخص عمران خان، ایک شخص عمران خان کی سوچ ساری پاکستان تحریک انصاف ہے۔ جس کو عمران خان نے جب برا کہہ دیا وہ برا ہے۔ کسی کی اپنی سوچ نہیں ہے، اپنا معیار نہیں ہے، اپنا کیلیبر نہیں ہے، سوچنے کی طاقت بالکل ختم ہو چکی ہے۔ اچھا جی، اب دیکھیے حکومت نے یہ اعلان کیا، اسٹیبلشمنٹ نے یہ اعلان کیا کہ ہم آپریشن کریں گے۔ علی امین گنڈا پور نے کہہ دیا بھئی ہم تو نہیں آپریشن کرنے دیں گے، جبکہ آرمی چیف نے کہا کہ ہم حالت جنگ میں ہیں۔ جب ہم حالت جنگ میں ہیں تو پھر ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ حالت جنگ میں تو ہمیں جواب دینا ہے، ہمیں ان دہشت گردوں کو مارنا ہے جن دہشت گردوں نے جعفر ایکسپریس کو پہلے پکڑا، پھر 26 لوگوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا، 15 لوگوں کی تو لاشیں نہیں ہم دے پائے کیونکہ ان کے وہ لاشیں دینے والی نہیں تھی، ان کو وہیں دفن کر دیا گیا۔ مطلب کوئی انسانیت کا درد رکھنے والا، آپ کی جتنی مرضی محرومیاں ہیں، کوئی مسلمان یہ کر سکتا ہے کہ اپنے مسلمان بھائیوں کو، ان کا تعلق کسی بھی طبقہ فکر سے ہو، اس کو مار کے اس کی لاش کا یہ حال کر دیں کہ وہ فیملی کو نہ دی جا سکے، کہ وہ گھر والے اس کا اگر حال دیکھ لیں تو وہ ساری عمر اس دشمنی میں گزار دیں گے کہ جس نے میرے بچے کو، میری بیوی کو، میرے بھائی کو، میرے خامد کو، میرے رشتہ دار کو اس طرح مارا ہے، میں اس کو نہیں چھوڑوں گا۔ یا تو ہم جناب ایک وہ اکائی ہے، ایک یہ اکائی ہے، اکائیوں کو آپس میں لڑا دیں اور تباہی اور بربادی، جنگ، پوری دنیا جنگوں سے نکل کے صرف ترقی پہ فوکس کیے ہوئے ہے، صرف آئی ٹی پہ فوکس کیے ہوئے ہے، صرف معیشت کو کس طرح سٹرونگ کرنا ہے، استحکام کس طرح لانا، مل بیٹھ کے بات کیسے کرنی، پوری دنیا اس پہ اکٹھی ہو گئی ہے اور ہم ایک عجیب طرح کی جنگ میں پھنسے ہوئے ہیں۔ اپوزیشن کو بھی چاہیے، حکومت کو بھی چاہیے ایک دوسرے کی بات سن کے پھر آگے بڑھیں۔ اچھا جی، اس کے بعد اگلی جو سٹوری ہے وہ بڑی اہم ہے۔ جناب حکومت نے یہ کہا ہے کہ ہم تنخواہ دار طبقے کو ریلیف نہیں دے سکتے کیونکہ ابھی معیشت سٹرونگ نہیں ہوئی، ابھی ہمارے پاس پیسہ نہیں ہے۔ ایون کہ قومی اسمبلی میں توجہ دلاؤ نوٹس پیش کیا گیا اور اس کا جواب دیا گیا۔ جواب یہ کہ وزیر اعظم کو ادراک ہے کہ جناب تنخواہ دار طبقے پر ٹیکس کا بڑا بوجھ ہے، لیکن ابھی معیشت کی وہ صورتحال نہیں کہ ہم ریلیف دے سکیں۔ دوسری جانب وفاقی کابینہ کے تمام وزراء، مشیران، وزیر مملکت، ان کی تنخواہوں میں 188% تک اضافہ کر دیا گیا۔ اگر پیسے نہیں ہیں تو یہ اضافہ کہاں سے آ گیا؟ میری حکومت سے درخواست ہے مطلب ہر جگہ پہ محرومی مت پھیلائیں۔ یہ تنخواہ دار طبقہ یقین کیجئے اس وقت مرا پڑا ہے، اس کے پاس ککھ نہیں ہے، وہ آسمان کی طرف سر اٹھا کے بددعائیں دے رہا ہے۔ آخر ہمارا قصور کیا ہے؟ اور وزیر مملکت کو لم سم تمام طرح کی چیزیں کاٹ کے مطلب وڈ یو امیجن کہ 2 لاکھ جو تنخواہ تھی، جو وفاقی وزیر کی تنخواہ 2 لاکھ اور وزیر مملکت کی 1,88,000 تھی، اب 159% اس میں اضافہ منظور کر لیا گیا ہے۔ اور وڈ یو امیجن کہ وہ تنخواہ 5,19,000 بن چکی ہے اس وقت۔ مطلب مجھے کوئی اعتراض نہیں، میں تو کہتا ہوں، میں تو اس سوچ کا حامی ہوں، میں کہتا ہوں کہ ایس ایچ او کو بھی فارچونر دے دیں۔ میں کہتا ہوں کہ یار اتنا مناسب پیسہ دینا چاہیے کہ کرپشن کا سوال ہی جنم نہ لے، میرٹ پہ فیصلے ہونے چاہیے، سب کو اپنی اپنی جگہ جو کام کریں وہاں سے اتنا پیسہ آنا چاہیے کہ وہ کھل کے جی سکے۔ لیکن
ये नहीं हो सकता कि आप एक तरफ राग अलापें कि हम मर गए, तबाह हो गए, मुईशत दिगरगो, हम इवन के पेट्रोल में रिलीफ, आलमी मंडी में पेट्रोल इतना सस्ता हो गया, हम पेट्रोल में रिलीफ नहीं दे सकते, और आप दूसरी जानब कहें जनाब ये लो 159% और 188% इजाफा आपकी तनख्वाहों में कर दिया गया। ये मुनासिब नहीं है। लास्ट बट नॉट लीस्ट इस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे एक और कड़ा वक्त आने वाला है। अब ये तस्लीम कर लिया गया है कि इमरान खान के नाम से जो सोशल मीडिया सेटअप है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ऑफिशियल के नाम से, ये तीनों इमरान खान हैंडल करते हैं। और ये खबर दे रहा हूं कि शुमी किस्मत के इमरान खान पे एक बगावत का बहुत बड़ा मुकदमा पैका एक्ट के जरिए शायद बनने जा रहा है, जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन के लिए बहुत मुश्किल होगा। और ये तस्लीम कर लिया गया है कि जितनी ट्वीट्स हैं, अलीमा खान ने कहा कि मैं ट्वीट लिखती हूं, मैं भेजती हूं उन साहिबान को जो बैठे हुए हैं बाहर, और फिर वो ट्वीट करते हैं और इसको इमरान खान हैंडल करते हैं। ये तीन जो सेटअप्स हैं ये इमरान खान के अपने हैं। लेट्स सी जी फ्यूचर में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर और मजीद क्या तंगियां आती हैं। लेकिन मेरी गुजारिश है, इदारों से गुजारिश है, हुकूमत से गुजारिश है, रियासत से गुजारिश है, सब मिलजुल के, अगरचे किसी बात पर वो खफा हैं, अच्छा यही है कि तुम अपनी से कर लो, कोई बात कर लें। ये जंग इतनी बड़ी है, इतनी बड़ी है, इतना इस हद तक हम जा चुके हैं कि अब किसी की भी बचत नहीं होने वाली। वो लोग जिनको इमरान खान ने पढ़ा दिया है वो सबक बोलने को तैयार नहीं है। वो कहते हैं एस्टैब्लिशमेंट अच्छी नहीं है, वो कहते हैं रियासत अच्छी नहीं है, वो कहते हैं कि सिस्टम अच्छा नहीं है, वो कहते हैं इंसाफ का निज़ाम अच्छा नहीं है, वो कहते हैं कहीं भी आप अपनी बात सुना नहीं सकते, आपको सिर्फ एस्टैब्लिशमेंट के तलवे चाटने हो गया अगर आपने जीना है। लेकिन दूसरी जानिब रियासत ये क्लेम कर रही है कि हम उस शख्स को जीने नहीं देंगे जो रियासत मुखालिफ एजेंडा लेके आएगा। लेकिन ये जो इमरान खान के पढ़ाए हुए नौजवान हैं, इनको किसी भी तरीके से समझाना होगा कि भाई जिस हद तक आप जा चुके हैं इतने भी हालात खराब नहीं हैं, और जो इमरान खान के साथ हो रहा है उसको भी इंडोर्स नहीं किया जा सकता। मेरी दुआ है अल्लाह ताला पाकिस्तान और पाकिस्तान में बसने वालों की खैर करे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।